তিনি চিনি বরি বদলনি থার্ড ফাউন্ডেশন ডে mo third foundation day ni je panda ni achung phak jigna puilano khakaham te chobani chibaya pharu tongu chungbai chini party ni president tipramotha ebong jatiyotabadi andolon ni shahinsha sar bigarangkhol tongu chungbai chini ADC ni chairman tabu baigabo dui bar chairman hai kukubui chairman ADC ni taku gokraj machang jogdish debormanang khulumungya pharu hambaya pharu chini joto CWC members MLAs executive members MDCs beri bodolni joto achukphang jigrok beri bodolni joto warriors bukuk songno belai hambaite chobani chibai yaphari ang kok thaije thaini chanai party jengje krak khai khlaimani jeng taklai proman rekhai thangnai parliament nirbachano যদি তিপ্রামথা বিজেপি বাই করে ইনকে বিজেপি নি খড়গনি প্রার্থী ভারতবর্ষ রেকর্ড বুটে ত্রিপুরানি প্রার্থীর স্থান দখল খাইকা ভারতবর্ষ হচ্ছে 3 নম্বর স্থান দখল খাইদানি তিপ্রামথানি এক দং মিয়া যখন আং মুখ্যমন্ত্রী ন কক সাকা Mukhyamantri na big congratulations sapru bosau with so much of respect and humbly honorable CM also reciprocated saying that big congratulations to you and Tipramotha also karon Tipramotha chhara musuk boot record khlaijani abo Tripura rajyo অসম্ভব মুখ্যমন্ত্রী কক হয়েছে কিন্তু তিনিনি সাল আসাই পুরনো বরক কাহামগাই বা আসাই না নাঙ্গো হয়েছে আসাই পুরন সিমি কেঞ্জুয়া বিথি মাছায়া আসাই পুরন সিমি আয়রন ট্যাবলেট মাছায়া ভ্যাকসিন রিজাগিয়া চারাই পেট ওয়াঙ্গি নাইথগিয়াং থাং হয়েছে Tipramotha এবং TWF আসাই গ্রুপ বিসিক তামসি গুবলে বয়স আইছে হিমনা সরঙ্গিয়া খাইছে পাপা না রঙ্গিয়া আইছে পাপা হিন্দ্রপসে খাইছে ও Tipramotha আং মহারাজ তো তিনি বানো বারবার নাই শাকাইছে এক হাত তালি हो जाए तालिया हो जाए মহারাজ দান তিনি ফুঙ্গমালাইকে সার বিকারাং খলব তঙ্গ আনি মেসেজ মহারাজ নো ভেরি ক্লিয়ার ভারতবর্ষ যত পার্টি বিজেপি বাই আতাত খাইকা যত পার্টি ঠিকমুই থাকাইছে প্রথম কক মাওয়ান সুমেছে শিরোমণি আকালি দল পাঞ্জাব নি বিজেপি বাই অ্যালায়েন্স খাই তিনি কहीं কে না হারা কোন জায়গা করি গাইছে आसाम नि एजीपी थिगमुई थांगाइছে आं बरो सागा क्लियर लेट बीजेपी बाय आतात खाई कुनो बदल टिकी मानिया खोता बुकजरा किंतु जों प्रमाण मा खाइनै तिप्रासारक जे बीजेपी बाय आतात खायै सम्मान रुइ तिप्रामथानो भारतबर्ष बरो बाय टिकी तंगना नांनाय आइ किंतु आबन बागै महाराज आं बनो साका साइसुम केबो मान्या हिंदी सिनेमा उंगमानो हाइचे मैंने प्यार किया मैंने दोस्ती किया मैंने वो देश वो जंग जीत लिया अब हिंदी सिनेमा बुमुंगो मैंने बाइंगो हाइचे किंतु एकटा दल एकटा दफा टिकी तंगना हांकाय
हमने किया, हम सब लोगों ने किया, अब मा फाइनाय साइसुं केबो मान्याय कर्णांगान कोंग्रेस साइक्रार का बोना। आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली, मैंने जब अपने जीवन शुरू किया अंसाका तिनी अंतुला सिगोबनी बरो अन्य स्कूलो मुसुखियो सैथुओ हरो आरम থেকে খুয়াই থাকা, খুয়াইনি থেকে শিলং থাকা, শিলং থেকে অরুণাচল, সারা দুনিয়া নাগপুর সহ কাথরোই বম্বে কাথরোই 22 বছর আগে আমি চাকরি আকার তাঙ্গাই 22 বছর আগে চাকরি আকার পুরো স্যার বিকের আঙ্কল চিনি তাকু গকরা জগদীশ দেববর্মা ওরা সুজাক বরক তঙ্গ আনি চাকরি আকার মানে একমাত্র স্বপ্ন চিনি বরক নাই মথাং মান্নানি কোনো ব্যক্তি বরক ন সমর্থন খাইয়ে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ন সমর্থন খাইয়ে অনিমেষ দেববর্মা গুলামি খাইনান বাগি পার্টিও পাইয়া দফানি স্বার্থ নাই চাং রাজনীতি পাইও আন ক্লিয়ার থাকে অরো চঞ্জারা আসুক তংনাই অংথং চিনি জগদীশ দেববর্মা কোনো বরকি গুলামি খাইমানি কোনো ইতিহাস করে রাজনৈতিক সায়েন্স চিনি বিকের আঙ্কল তিনি জরা আপুসিন লড়াই খাই দংছে বিন নগো কি মাইজানানি বিয়াল ডাক্তারও নাইজানি রাংনি বিয়াল করি দে বিন থানিবো বিয়াল তংনি না আন্না থানি বিয়াল তংমা বিনিক বাগাং মহারাজ দো সাকা মো पार्टी नो तुई जोदी दफानो मतंगनान गाई हम सब एक होकर के जो तो चंग एक संगे से लड़ाई मा खाइनाई के बुनी अपमान नंगै मानग्ला गाइज all have to be respected তিনি বরি বদল অনেক বরি চিনি যারা তিনিও হলো সক পাইয়া মনিহার দেববর্মা ভাই যোগাযোগ খাই মাইয়া गीता देबबर्मा भाई जुगाजुग खाइमाया चिनि गोबां मा बुकुकसं ग्राउंड काहाम सामुं तां दंनाय दङ के दा बरक लोक আগরতলা ফাইমিয়া মনিহার সঙ্গে যোগাযোগ খাইমায়া नि बागै হয়তোবা পার্টি नि কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদবরক ফাইমানি আং দংনাই জমমনো বাবুয়ান সুনাই তিনিন দিনো পার্টি খাইনা গাय सामुं तांनायनि मर्यादा मांगनाय सामुं तांगिया बरं बिरुद्धे एक्शन मांगनाय डिसिप्लिन सारा कोनो पार्टी बसाई फाइमिया आं महाराज सागा आं जदि पार्टीनि बिरुद्धे महाराजनि खुंजुओ दैली खुचुर खुचुर खालायै बुइनि हामियामां सावै जदि आं नेतृत्व रितंखाय प्रथम व्यक्ति नों आनो दलनि थेके बहिष्कार खाइदे आंओ दल तंनो नुपजुक्त याय किन्तु जारामति खाइ दंनाय आ बरनो जों मासिनि नाय टिप्रा मथा माने राजबारि आइचे लेट अस बी वेरी क्लियर टिप्रा मथा माने सेंट्रल लीडर बाय जुगाजुगाबो टिप्रा मथाया टिप्रा मथा थांनाय नाके जम्पु हिलजो थांने टिप्रा मथा नायनाके तकचे कामिओ थांदे टिप्रा मथा नायनाके साब्रुमो थांदे देश खसरै दङ हा सेकजागै दङ बुइनि बदल जतरो थांसायचे बीजेपी बाय जों गथालायका ककनि अर्थ बीजेपी बाय जों मनक जागनानि कक गयायचे बीजेपी नो बां कइनाय आईपीएफटी बाय जे व्यवहार खायकानो हिम्मत ता खायदि टिप्रा मथा बाय आमति व्यवहार खायनानै आइते अमति प्रामथा आइते जों जिगननि मानो 13 जन एमएलए मानो যদি টিপ্রাসা তেব থামসা তংখাই আগামী ফাইনাল নির্বাচন जों ত্রিপুরার যে সমস্ত এসটি সিট যদি হই जों তিনি ভারতবর্ষনি নেতারনো जों মেসেজ রিমানো হয় আং তিনি ওর সানান মুসুঙ্গো নীতিশ কুমার যখন ইন্ডিয়া মহাজুটিয়াকারি থাঙ্গো সারা দেশ নি বরক নীতিশ কুমার নি মখাঙ্গো খুকতি মুসুকাইছে मोन नीतीश कुमार एक पलटूबाज दल पाल्तो को खाली अलायंस पाल्तो को केनो नीतीश कुमार ने बखाव कैसा कोक तो जांग जे सिद्धांत नहारमानी
आणि बिहारनी बरं स्वार्थे आणि दलनी स्वार्थे आणि बरं स्वार्थे नीतीश कुमार राइट टाइम राइट डिसिजन नाहारी तिनी नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू सारा एम फैक्टर सारा एनडीए नि सरकार दिल्ली ও চল আমহায় অবস্থান চিনি ত্রিপুরা ত্রিপুরাও जों তনিনা নাংনাই অনেক বড় সাউ আরে ত্রিপুরা খাইতাম খাইনাই বিজেপিও ফাইদে কংগ্রেসও ফাইদে তিনির মঞ্চ আং বসাই সারান মুজুঙো কংগ্রেস বিজেপিও ডাইরেক্ট जों थाङै চিনি সিট ও বুইনি উকলগং নাই আইতে আর ত্রিপুরা जों दारगै तनि मांखाय তিনি जों ত্রিপুরা जुग्र और थार्ड फाउंडेशन दे खाइमानु যদি ত্রিপুরা দল খাইजे गेखाय बर'नि थार्ड फाउंडेशन दे फाइगामु बिनि बागै चिनि थामसा तंनानि वेरी इम्पोर्टेंट तेई काइसा कोगां सानान मुजुं तिनि मंचो चिनि जारा लीडर चिनि सुप्रीम लीडर का चिनि महाराज he is the top most leader botebo bo responsible boro I don't deny that fact but we have to be more responsible more serious और top leader तो चिनी सार्बिकर अंकल चिनी एडिसिंग चेयरमैन एमके জামাতিয়া অনন্ত দেব বর্মা রাজেশ্বর দেব বর্মা পর্যন্ত they are not young leaders now they are responsible and senior leader একটা পার্টিও ফুঙ্গো যে সিদ্ধান্ত নাহার মানি সারিগো কক কমাই থাকায় সারিগনি কক হর পক থাকায় জানুয়ারি মাসনি কক যদি ফেব্রুয়ারি পক থাকায় आ दल मनी कथक दल थानाय आं तिनी महाराज भाई मालयपुर बनो कक सका एक बार हमने थाम लिया सिद्धांत ले लिया जे चीनी अल्टीमेट गोल ग्रेटर त्रिपुरालैंड आ ग्रेटर त्रिपुरालैंड जों मास होगैनाय आइते बानु संका तिनी ताम जवाब रेनाय सीए नि बागै ताम जवाब रेनाय आं बनो सका त्रिपुरा मीडिया चैनल रो त्रिपुरा राज्य तबु सीए लागुंखाय त्रिपुरा मथान सिमी मुइतुंगागो नरकतांगी कैमरा चागै जितेंद्र चौधरी सोंमायो बगि वांजिं बहगदा आचाय नरकतांगी तिनी राधाचरण सोंमायो नरक जनजाति मोर्चानि जिष्णु देबबर्मानो थांतां सोंमायो नरक सीए नि बागै डॉक्टर मानिक साहानो तां सोंमायो सीए सम्पर्के नरक पूर्वतन मुख्यमंत्री मानिक सरकार तां सोंरा गया त्रिपुरा सारो मबो कैसे चाया दं भाई त्रिपुरा राज्य प्राय 60टा दफ्तर आंको बरक चैनल नायो निनी कारेंट करे कয়েকদিন आगे विद्युत मंत्री बागे একটা কক সারা গিয়া तांगै बो त्रिपुरा साया तागले माध्यमिक परीक्षा हो त्रिपुरा सारो बेलाके फेल का एजुकेशन मिनिस्टर मुख्यमंत्री बिरुद्धे একটা কক সারা গিয়েছে তাও त्रिपुरा सारो नाइबा कि शुधु फरेस्ट मिनिस्टर आइते आं मासुङो नर ताकुरो त्रिपुरा राज्य ओ वन मंत्री नान बागै कोनो मंत्री रो कंपिटिशन खाइ आइते तामन बागै खाइ होम मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर बागी शेगो केवो वन मंत्री नान बागी शेगे आइते किंतु आबोले त्रिपुरा सा मंत्री बा उनके चिगि मान होइते आं नरक बैचर जागी आं नंगनो साव होइते आनो सुगना चेष्टा ताखाय दे आनो प्रश्न खाइ बरो तामे अनिमेष देबबर्मा सिरिं आयंगो बलं दखल खाइ दगा अनिमेष देबबर्मा सिरिं बेम बीर नक बिसिं बेम खाइमा नक नुगि हाइचे बाक्सा दङ फुङाइखैनो बनियान गेन्जि चुम्बै बुइनो फुनुंना बागै फुङाइसिनो सानग्लास थुबै आधा किलोमीटर सरि मथरे कथरगे नगा हाबो आराइन ते खरचा दङ नक बिसिंगो डाम्बेल बारबेल तुयै आसों मासिंगो से तालकातै कलम तिरसारै ब्याम खायै बह खाखला खाकब्रै खाकबा खाइसिब गाइছে नरगाबो नुगि हाइছে अनिमेष देबबर्मा मुख्यमंत्री मजानका
দেশনি আইন মোতাবেক জাংমান নগ্নুগনাই অ্যাকশন অবশ্যই হবে হইতে কিন্তু আইন মানি অ্যাকশন নেই নিন কক বড় চ্যানেলও পাই সামাবে অ্যাকশন লাগবে আরো থাঙ্গানোর ক্যামেরা ক্লাংলাই রিফিট হজা কাইতে পগৈ তা থাঙ্গে তা পুরো বিশ্বজিৎ দেববর্মা পানি সাগরণ বুথার যাব হইতে মুসিরকছে मोसाबाय वारजाखाय पशुपानो आ मुसिरक मुइदु नारागु हयत जों तो मनुष्य जों अतीतनि থেকে सोलोंदो अनेक खबर फुनुकजांनाय दङ साजागनाय दङ जों अनेक गाहाम गाहाम साव अनेक समय वानसारं पत्रिकावाबो काया कारण चिन बरं गाहाम कगनो बरक सिया नरखे तामगाबसके ग्लां तां फ्लांना नांखा जतसे इंटरव्यू मारनाय जतसे मा सानाय आरो नों साइबाय बिखौ बबा रिडिं नायब्ला आइते पलिसि मै मा खायनाय आइन मै मा खायनाय आं तिनबो बुबाग्रान सावाइते बुबाग्रानि बिबजिकचिनि एमपी आनो सावो जे मैं ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूं मैं किसी का नहीं सुनूंगा तोमले एमएलए मानव देवबर्मा एमएलए विश्वजित कलय पाथानलाल जमातिया तंगो आंसाका राजकुमारी जी आयं डॉक्टर मानिक साहब सावो आंबो माखनलाल साहानि बुस्लांबो जमीदारी व्यवसायी बरंनि बुस्ला आंबो मुख्यमंत्री सानैनो हामाय आइते जतनिनो कक्राक सादाय दङो किन्तु कार्यक्षेत्रे सामुंगो जखन थाङै खायनाय work will speak and we should focus on work जों सामुंसे मा थांनाय आंनावनो सावान थानि जा दप्तर दङ I am not happy I told आंसाकानो जेदिनो वन मंत्री रिजार्भ आं महाराष्ट्र साका I am resigning then and then आं resign खायनाय कारण ती प्रासानि नाय मोथां वन दप्तरनि बिसिंति यंमाय आइते बरगानो थामक गाइते पार्लियामेंट इलेक्शन पररो रद बदलनाय दप्तर काहाम फाइनाय ती प्रासान बागि सामुं तांनाय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी থেকে ফোন পাই গানতানি अनिमेश साहब रुक जाओ अभी ऐसा कोई मैसेज देना नहीं चाहिए वहां सिर्फ मंत्री पद के लिए दफ्तर के लिए हमारे अलायंस पार्टनर के मंत्री ने अपना मंत्री पद छोड़ दिया ऐसा कोई मैसेज जाना नहीं चाहिए मैंने रोक दिया मैंने रोक लिया अपने आप को किंतु ताबुक पाई क्या महाराज तो ताकबो साइर हो थांग सालाई कई साजो को एग्रीमेंट जे एग्रीमेंट खाइमानी आ एग्रीमेंट अक्षर अक्षर रूपायन मांगनाय नतुबा तीप्रा मथा हरजुनि बुजानाय महाराज आंसाओ अमित शाह जी होम मिनिस्टर पन तोंगयांग मानो कोई बात नहीं जे कुनो होम मिनिस्टर गाय आं महाराज तो साका चिन एक डेलीगेट थों 9 मेंबर्स 7 मेंबर्स ती प्रमोथानी डेलीगेशन थों गताल प्रधानमंत्री एवं स्वराष्ट्र मंत्री बाई थांगै खुमते रिमाई रुवै चिन एग्रीमेंट नि कॉपी सिन फुनुगै नाय ये आपने कहा था ये आपने साइन किया था आप वो गाड़ी आ गया आप इसको इंप्लीमेंट करो जों थां साइन है बरनो टाइम रे नाय 1 বছর टाइम रे नाय 1.5 বছর टाइम रे नाय तारपरे यदि इंप्लीमेंट नहीं किया तब देखो तीपरा मोथा का चिंगारी कहां से कहां जाता है कोथाय कोथाय कुनो बीजेपी नेतानो सपोर्ट खाइनान बागै केमनि बखा दुखनो पूरण खाइनान बागै तीपरा मोथानि एमएलए रक तीपरा मोथानि कुनो लीडर रक लाइन रमनान कक गैते बीजेपी ने आभ्यन्तरीण प्रॉब्लम BJP's internal problem is not our problem. Chini problem, Chin Dofani problem, Chini Hani problem. Serabon Sisagan Gurtomar night. Not only she buju height. Anza Saidongo, BJP no tang bujinai. No moneta Kaidanglang, I'm the last person. Kemo by Podotolito Kaijagay.
केवल भाई सातक जगह चिकन स्नाम जगह अनिमे देवबर्मा 1 सेकेंड पाम बर्दाश्त क्लाइगला गाइছে आं जातिनि अनुचित सामुं चलि दङ आं आबर बर्दाश्त क्लाइगला गाइছে I will be very respectful to all my ministerial colleagues. They must understand BJP बो त्रिपुरा वो बछर की बछर क्षमता तंगनेनि कांग्रेस CPM में रेलाइना अंकाय बीजेपी को तिप्रा में तिप्रा मोथा चाहिए आकोक संबर्न क्लियर खेमा बुझक नहीं ताम खेगे नंग IPF टी सरकार खाइलाइका बुलाइका खुंजु किचिकलाइका जगा लाइनाव थांनान मुसुङे किन्तु जदि मजबुर खाइकाय IPF टी रकबेके खुंजु सिनिसे कागलायो जों बाइका मकल सिनिसे तंगला खाइছে आलायो थां सगैनाय जों कुनो दिनो सिरिं तंगला खाइছে so आं गोबां कक साना थांया दुइटावान मिटिं दङ तिनि चिनि अरजे बरिरो कुथुमलाइका अमतेबो वेल अर्गानाइजिंग बानो more planning or a whole ni seat capacity besut everything to be counted lekha bai siyei borok goni woi nangkhe protek brini phikungo number wijeng chini program success ma khainai I'm not criticizing them kintu onek organize chini tebo sirna tong sum khlaina tong khoiche jo bhi karo अच्छा से करो अब महाराज आनो तिनी फुंगो कॉक रखा अब हम सब मिलके जन पार्टी नो साल उंगी जन निजरा मध्य कुनो डिफरेंसेस ते नारगलिया and I welcome Maharaja's decision Maharaj dibagi yafa khorob deche and will remain with Maharaj is our supreme leader जन जतन Maharaj bai tongne heiche bono chini leader bini netritwe no dol cholinai Bono Saka, you come in the party. Maharaja has agreed, but our party o teisha position narai. Maharaja will lead this party. Onomuchin bagi kaham haiche. Karon onek shomoy Maharaj no porichoy na thangtani sajago founder member, former chairman, omok somok aro tonglaiai. Let Maharaja be the real chairman of this party and lead from the front. And Maharaja had decision nang Bogoseka and we welcome it. Maharaja is our leader. Nardo belai pipeline hambai te chobani chibai yapari. Ani mo hodat je boktida buigan de sablai tongpuru current thang rema higinang thang sinai kan time karika. Abdi inglena wasaveno usaso resap tongani current shop tangaba gan kesaron tek tak so chini bukuk song un kostoni zorau mo wati pantini zorau musuk khaipano kaham klaije loajiman bagang I really thank all of them jara mono pain naka but we have scope to learn more ebusun klaiman hoiche musuk kok saino chini jotto okra rokno hambai te khulumu Chini warriors of no belai pipeline hambai te chibaya pare ani ko gangoron muthak sine T Pramod hay blok thung TWF ay blok thung